ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟେବୁଲ ଅଛି କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଟେବୁଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଟେବୁଲ ଏଭେଲେବୁଲ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ରେ କହିବା ଏ ଟେବଲ ଫର ଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ ଏ ଟେବଲ ଫର ଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ବାହାର ଟେବୁଲ ଦରକାର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ରେ କହିବା वी नीड ए टेबल आउटसाइड वी नीड ए टेबल आउटसाइड कहिथाओ भीतर टेबल दरकार एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा वी नीड ए टेबल इनसाइड वी नीड ए टेबल इनसाइड आमे इंग्लिश रे कहिथाओ आमे झरका पाखरे बसी परिबो कि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा कैन यू सिट नियर द विंडो कैन यू सिट नियर द विंडो अपेक्षा करिबाकू पड़िबो कि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा इज देयर वेटिंग ए टाइम इज देयर ए वेटिंग ए टाइम कहिथाओ दीपिका नारे आमर रिजर्वेशन अच्छी एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा वी हैव ए रिजर्वेशन अंडर द दीपिका दया करी मेन्यू देखि परिबे कि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा कैन आई सी द मेन्यू प्लीज कैन आई सी द मेन्यू प्लीज कहिथाओ आज स्पेशल कोन अछि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा व्हाट इज स्पेशल टुडे व्हाट इज स्पेशल टुडे कहिथाओ आपण कोन परामर्श देबे व्हाट डू यू रिकमेंडेड व्हाट डू यू रिकमेंडेड कहिथाओ आमे इंग्लिश रे दया करी गोटे ग्लास पानी एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज कहिथाओ मेन्यू केउठी एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा व्हेयर इज द मेन्यू व्हेयर इज द मेन्यू आमे कहिथाओ आमे ऑर्डर करबा को प्रस्तुत एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा वी आर रेडी टू ऑर्डर वी आर रेडी टू ऑर्डर कहिथाओ ए पनीर मसाला चाहूची एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा आई वुड लाइक वन पनीर मसाला आई वुड लाइक वन पनीर मसाला कहिथाओ हा सहित कोन आसीबो एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा व्हाट विल कम विथ दिस व्हाट विल कम विथ दिस कहिथाओ मते ठंडा पानी दियंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा गिव मी ए कोल्ड वाटर गिव मी ए कोल्ड वाटर कहिथाओ कम तेल दियंतु दया करी एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा यूज लेस ऑयल प्लीज कहिथाओ सलाड टिके दियंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा गिव मी ए लिटिल सलाड कहिथाओ लूण रे दियंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा गिव इट विदाउट सॉल्ट कहिथाओ मोर एलर्जी अछि जेपरी माछ एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा आई हैव एन एलर्जी फॉर एग्जांपल फिश एथिरे अंडा अछि कि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा इज देयर एग इन दिस कहिथाओ एहाकु टिके अधिका गरम करंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा हीट दिस अप ए लिटिल मोर अलगा प्लेट आनंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा ब्रिंग ए सेपरेट प्लेट फॉर मी कहिथाओ आपण तरकारी बदलै परिबे कि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा कैन यू चेंज द करी कहिथाओ एहा बहुत स्वादिष्ट एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा दिस इज वेरी डिलीशियस कहिथाओ टिके अधिका दियंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा गिव ए लिटिल मोर कहिथाओ भाई आउ थरे पानी दियंतु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा ब्रदर गिव वाटर अगेन कहिथाओ एही खाद्य ठंडा अछि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा दिस फूड इज कोल्ड कहिथाओ एथिरे बहुत लूण अछि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा देयर इज टू मच सॉल्ट इन दिस कहिथाओ धन्यवाद एतिकी यथेष्ट एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा थैंक यू दिस इज एनफ कहिथाओ केते जण अछंती एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा हाउ मेनी पीपल आर देयर कहिथाओ आमे अपेक्षा करिबु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा यू कैन वेट कहिथाओ ते समय लागिबो एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा हाउ लॉन्ग विल इट टेक कहिथाओ धूम्रपान निषेध थिबा अंचल अछि कि एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा इज देयर ए नॉन स्मोकिंग सेक्शन कहिथाओ आमे भोजन पई अपेक्षा करिछु एहाकु आमे इंग्लिश रे कहबा यू आर वेटिंग फॉर आवर फूड वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड कहिथाओ
ଦୟାକରି ଏକ ଚାମଚ ଆଣିବ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ସ୍ପୁନ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ସ୍ପୁନ୍ କହିଥାଉ। ଖାଇବା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି। ଦ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି କହିଥାଉ। ଏହା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିନଥିଲି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଅର୍ଡର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଅର୍ଡର କହିଥାଉ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ କରିପାରିବେ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କୁଡ୍ ୟୁ ୱାର୍ମ ଦିସ୍ ଅପ୍? କୁଡ୍ ୟୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଦିସ୍ ଅପ୍ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋତେ ଏକ ନାପକିନ୍ ଦରକାର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ନାପକିନ୍। ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ନାପକିନ୍ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ। ମୋର ଅର୍ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମାଇ ଅର୍ଡର ହାଜ୍ ନଟ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଆଟ୍। ମାଇ ଅର୍ଡର ହାଜ୍ ନଟ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଆଟ୍ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କର ଚେୟାର ଅଛି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚେୟାର? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚେୟାର କହିଥାଉ। ଆପଣ ମୋ ବୋଟଲରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଭରି ପାରିବେ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିଫିଲ୍ ୱାଟର ମାଇ ବୋଟଲ? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ରିଫିଲ୍ ୱାଟର ମାଇ ବୋଟଲ କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାପକିନ୍ ନେଇପାରିବି କି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଏନାଦର ନାପକିନ୍? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଏନାଦର ନାପକିନ୍ କହିଥାଉ। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱି ନିଡ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋର୍ ମିନିଟ୍ସ। ୟୁ ନିଡ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋର୍ ମିନିଟ୍ସ କହିଥାଉ। ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ବାଦାମ ଅଛି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଡିଶ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ସ? ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଡିଶ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ସ କହିଥାଉ। ମୋର ଖାଦ୍ୟରେ ଆଲର୍ଜି ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଫୁଡ୍ ଆଲର୍ଜି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଫୁଡ୍ ଆଲର୍ଜି କହିଥାଉ। ମୋର ଚିନାବାଦାମ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଆଲର୍ଜିକ୍ ଟୁ ପିନଟ୍ସ। ଆଇ ଆମ୍ ଆଲର୍ଜିକ୍ ଟୁ ପିନଟ୍ସ କହିଥାଉ। କାଲି କୌଣସି ଟେବୁଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଟେବୁଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଟୁମୋରୋ? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଟେବୁଲ ଏଭେଲେବୁଲ ଟୁମୋରୋ କହିଥାଉ। ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍? ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ କହିଥାଉ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ। ଆମେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ୱିଲ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଏ ଟେବୁଲ। ୱି ୱିଲ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ଏ ଟେବୁଲ କହିଥାଉ। ଆମ ବାହାରେ ବସିପାରିବୁ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସିଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍? କ୍ୟାନ୍ ୱି ସିଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ କହିଥାଉ। ବୁକିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି? ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ବୁକିଂ ଲିଷ୍ଟ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ବୁକିଂ ଲିଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ବୁକିଂ ସମୟ ବଦଳାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ରିଜର୍ଭେସନ ଟାଇମ୍? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ରିଜର୍ଭେସନ ଟାଇମ୍ କହିଥାଉ। ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ରାଗ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଡିଶ୍ ସ୍ପାଇସି? ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଡିଶ୍ ସ୍ପାଇସି କହିଥାଉ ଇଂଲିଶରେ। ଆପଣ ଏହାକୁ କମ୍ ରାଗରେ କରିପାରିବେ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଲେସ୍ ସ୍ପାଇସି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଲେସ୍ ସ୍ପାଇସି କହିଥାଉ। ମୁଁ ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ମିଟ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଟ୍ ମିଟ୍ କହିଥାଉ। ଟେବୁଲ ରେଡି ହେଲା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କୁଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟେବୁଲ ଇଜ୍ ରେଡି? କୁଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟେବୁଲ ଇଜ୍ ରେଡି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ଶେଷରେ ଆମେ କହିବା ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କହିଥାଉ।